अस्सलाम वालेकुम। अब्रार हुसैन, हम आवाम मीडिया ग्रुप की जानिब से अपने अपने चैनल को लाइक करने वालों की तादाद में और हमारे परिस्तार, हमारे फ़ैन जो हमें मैसेजेस करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें और एडवाइस करते हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब्रार हुसैन हर बार एक मुलाकात में एक नई शख्सियत बावकार, हमारे शहर की, हमारे वतन की, हमारा वकार, हमारे लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज की हमारी शख्सियत इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल फ़ख्र हैं, मिसेस परवीन इकबाल, जो दी एफर्ट रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं। यहाँ इन गिनत बेशुमार बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, जो स्पेशल बच्चे हैं, कई हुनर सीख रहे हैं। क्या क्या सीख रहे हैं, ये सेंटर कब क़याम अमल में आया, ये हमारी मैडम हमें बताएंगी और हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को क्या सहूलियात दे रही हैं। जी बताइए मैडम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी एफर्ट रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल सेंटर, हमारा इदारा माशाल्लाह इसे 8 साल हो गए हैं और ये अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है। और अब तक माशाल्लाह हमारे इदारे में बहुत बेहतरीन नताइज हैं। यहाँ तक कि 2016 में आरिफ अब्दुल क़य्यूम ने अमेरिका लॉस एंजलिस से लॉन्ग टेनिस गेम में वर्ल्ड चैम्पियन हासिल की। और भी इसके बाद यंग एथलीट्स गेम में सुबह की माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी है, जो सेलेक्ट हुई। काफ़ी मुल्क उसमें शामिल थे, लेकिन सुबह माशाल्लाह बेस्ट स्टोरीज़ की आई हमारे इदारे से। और भी बहुत से बच्चे हैं जो गोदों में आए थे, चलना सीखे। और भी माशाल्लाह हमारा इदारा अपनी मदद आपके साथ काम कर रहा है और हमारे स्टाफ माशाल्लाह बहुत मेहनती है। हम अपने स्टाफ को वर्कशॉप भी करवाते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं। ये है हर लिहाज से माशाल्लाह हमारा इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बच्चे का असेसमेंट होता है, IQ होता है, IEP प्लान बनाया जाता है और बच्चे का बाकायदा ऑब्जर्वेशन होती है कि बच्चे के साथ क्या काम करना है। बाकायदा बच्चे का प्लान बनाकर उस पर काम करते हैं। जो बहुत से इदारे हैं हमें काम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे इदारे में इन बाकी तमाम चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। टीचर की जो अगर किसी टीचर को भी हम अगर हायर करते हैं तो देखते हैं उसमें कितना पेशेंट है। अगर उसमें पेशेंट नहीं है तो वो इदारे पे काम नहीं कर सकता। आप मैडम ये बताइएगा कि आपके इदारे में एक तो एक कितनी बड़ी तादाद बच्चों की, सबसे और अहम बात ये कि आप कौन सी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही है, वोकेशनल आप उनको हुनरमंद बना रही है। अच्छा, माशाल्लाह हमारे इदारे में यदि कोरोना से पहले तो 80 थे, लेकिन अब माशाल्लाह 72 हैं, क्योंकि पेरेंट्स बाज़ों का उनकी भी सुस्ती है, गफलत होती है कि बच्चों को नहीं भेजते। तो अब रिसेंटली 72 के बच्चे करीब आ रहे हैं और 150 के करीब हमारे बच्चे पेंडिंग में हैं। और वोकेशनल के हवाले से आप कह रहे हैं तो माशाल्लाह हमारे इदारे में वोकेशनल के हवाले से बच्चों को बहुत से हुनर सिखाए जाते हैं, बेक का काम सिखाया जाता है। बाकायदा सर हैं, वो उनको बच्चों को लेकर जाते हैं, वोकेशनल के हवाले से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और भी दूसरे हुनर हैं, इलेक्ट्रिक वर्क था जो बच्चों की जहनी सलाहियत के हिसाब से कि बच्चे क्या कर सकते हैं, बनाना, मशीन जो सिलाई मशीन का जो काम है कि बच्चों को किस तरह कटिंग का काम है सिखाना है, क्या करना है। इससे पहले प्लास्टिक का जो काम था वो भी बच्चों को सिखाया जाता था हमारे इदारे में, कि बच्चों को किस तरह उसको बनाना है, किस तरह तोड़ना है उस चीज़ को, उनकी जहनी सलाहियत के हिसाब से कि वो किस तरह उसको अपना काम वो कर सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और सर बहुत से इदारे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ भी बात की है अगर उनको जॉब दे सकें, लेकिन अभी फ़िलहाल वो प्री प्लान है, अभी तक वो एम्प्लॉय नहीं हुआ। मैडम मिसेस परवीन इकबाल, आप हमारे इस मुल्क का और शहर का बहुत बड़ा सरमाया हैं। आपसे बात कर आपके ख़यालात जानकर और तमाम मालूमात हासिल करके इंतहाई खुशी हो रही है और आपके इदारे पर और आप पर हमें फ़ख्र है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास किस किस्म की कैटेगरी के माजूर और स्पेशल बच्चे हैं। देखिए, आज के रिसेंटली जो थ्योरी चल रही है, इसे तो MR बच्चों को IC या ऑटिज़म सारे मिक्स है हमारे इदारे पे आगे, लेकिन माइल्ड है, माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी के हर किस्म के बच्चे हमारे इदारे में रखे जाते हैं। और हम
جس بچے پہ کام کر سکتے ہیں اسی بچے پہ ہم کوشش کرتے ہیں اسی کو اپنے ادارے میں داخل کریں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. تو آئی سی کے جو بھی بچے ہیں وہ کوشش ہوتی ہے HIVI کے علاوہ ساری کیٹیگری کے بچے ہمارے ادارے میں ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بچے موجود ہیں ان میں ڈف ڈیم اور ذہنی معذور، جسمانی معذور، کس کیٹیگری کے بچے ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، میں نے آپ کو جواب دیا نا کہ HIVI یعنی کہ ڈیف اینڈ میوٹ کے علاوہ اور بلائنڈ کے علاوہ، کیونکہ اس کا پورا ایک وہ ہوتا ہے روم ہوتا ہے، پورا کلاس ہوتی ہے باقاعدہ. اور ہمارے پاس جو بیسک مسئلہ جو ہے نا یہی جگہ ہی کی مسئلہ ہے، کیونکہ سے واش رومز ہوتے ہیں. اچھا، ڈیف اینڈ میوٹ کے آڈیٹری روم ہوتے ہیں، بلائنڈ کے لیے بھی بریل سسٹم ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس بہت شارٹیج ہے. بہت سے آپ دیکھیں گے ہمارے ادارے میں اگر آبزرو کریں گے تو بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم بڑی اپنی مدد آپ کے تحت بڑی مشکل سے کر پا رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم ڈیف اینڈ میوٹ بچے ہمارے ادارے میں نہیں ہیں. آئی سی کے جو بچے ہیں انٹلیکچوئل چیلنجز بچے جو ہیں وہ سارے مائلڈ ماڈریٹ کے قریب وہ ہمارے ادارے میں موجود ہے الحمدللہ. میڈم آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں میں جو وہ یہ دی ایفرٹ میں فزیو تھراپی یا مختلف جو ایکسرسائز آپ کراتی ہیں، کون سی مشینوں سے آپ مدد لیتی ہیں، آپ ان کے نام بتائیے اور دیگر تفصیل بتائیے. دیکھیں ہمارے پاس وسائل کی بڑی کمی ہے. فزیوتھراپسٹ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھے ہیں، قابل ہیں، اور سر ہیں ہمارے، اور دوسری فزیوتھراپی ٹریننگ بھی کرتی ہیں دوسری اسٹاف کو بھی. لیکن ہمارے پاس مینول ایکسرسائز ہوتی ہے اور واکر مشین ہے ہمارے پاس. اور دوسری ہے ہمارے پاس وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک میٹریس ہے وہاں پہ کروائی جاتی ہے، بال ہے، فزیو بال ہوتی ہے وہ ہے. اور ایک دو جو کیا کہتے ہیں نام مجھے نہیں آ رہا کیونکہ وہ فزیوتھراپسٹ ہی بتائیں گے اس کے حوالے سے. تو ہیں بہت سے ہیں چیزیں ہیں انسٹرومنٹ ہیں، لیکن بہت کم ہے فزیو کے حوالے سے، یعنی جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے کیونکہ وسائل نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن کام ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مسز پروین اقبال، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، آپ ہمارے شہر اور ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، اخلاق ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ دوسرے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے بھی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، آپ سب مل کر ایک فیملی کی طرح، فیملی ممبر کی طرح مل کر اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیے جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرا نام پروین محمد اقبال ہے. تو سر اقبال جو ہے میرے ہسبینڈ ہیں. ایک عورت کے آگے بڑھنے کے لیے اس کے شوہر کا سپورٹ ہونا، سب سے پہلے تو ان کا سپورٹ ہونا بڑا ضروری ہے. جب ہمارا یہ ادارہ قائم ہوا تو ظاہر میرے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آئیں اسپیشل کے حوالے ورک کریں. اس وقت مجھے بالکل اس حوالے سے کوئی نو ہاؤ نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہا آپ جب آ گئے ہو تو اس پہ ماسٹرز بھی کرو. تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، میں نے ریگولر ماسٹرز بھی کیا اس حوالے سے. پھر آگے بھی ماسٹرز کی بعد بھی آگے بھی پڑھا، کوشش کی. گھر میں فیملی ممبرز ہیں ان کے سپورٹس تھا، بچے ہیں ان کا سپورٹس تھا. پھر اپنے آپ کو یہ کہ مینیج، جب حوصلہ ہوتا ہے پھر اپنے آپ کام کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس چیز کو مینیج کیا تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. مسز پروین اقبال، میں آپ کا بہت مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست پر ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں اور آپ سے بات چیت کر مجھے بہت خوشی ہوئی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ناظرین، ہم عوام چینل کو پسند کرنے والوں کی خدمت میں ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں. جیسا کہ ابھی آپ جانتے ہیں اور آپ نے گفتگو سنی اور خیالات سنے مسز پروین اقبال کے، جو اس ادارے میں بحیثیت ایک پرنسپل کے کام کر رہی ہیں. اور آج ہم آپ کی ملاقات مسٹر محمد اقبال احمد، جو اس ادارے کے دی ایفرٹ ریہیبلیٹیشن ووکیشنل سینٹر کے بانی بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، بہت کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار ان گنت صلاحیتوں سے نوازا ہے. انتہائی با اخلاق، ملنسار، محبت کرنے والے، لوگوں کے کام آنے والے نوجوان ہیں. پاکستان کا سرمایہ، پاکستان کے لیے قابل فخر. ہمیں ان کی شخصیت پر، ان کی زندگی پر فخر ہے. آج ہم آپ سے محمد اقبال احمد صاحب سے بات کریں گے اور ان کے سینٹر کے حوالے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سینٹر کو بنانے کا خیال ان کے دل میں کیسے آیا، اور یہ بچے جن کی خدمت میں آپ کی آدھی زندگی گزر گئی ہے، اس کو کتنی کامیابی سے چلا رہے ہیں. آندھی آئے، طوفان آئے، رات ہو، دن ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اس ادارے کو مستقل چلا رہے ہیں. اپنی نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں،
अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी सारी खुशियाँ इन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी हैं। तो जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, आप अपना इजहार ख़याल कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए, सब्सक्राइब के लिए, कि आपने ये सारी जद्दोजहद कब और कैसे आज का आगाज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। अबरार साहब ने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर दी। बस ये अल्लाह ताला जिनको चुनता है उनसे काम लेता है। बस ये समझें कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इस काम के लिए चुना और मैंने ये काम शुरू किया। एक्चुअली मैं किसी इदारे में जॉब करता था, स्पेशल चिल्ड्रंस के इदारे में, एज अ असिस्टेंट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रांसपोर्टर। उस इदारे को जब वो इदारा बंद हुआ तो वहाँ 200 बच्चे और 55 के करीब स्टाफ था। तो वो उस इदारे से बंद होने के बाद ज़ाहिर है आगे पीछे हो गए। तो फिर वहाँ के स्टाफ ने और तमाम वालिदैन ने, पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि आप इंचार्ज थे, काफ़ी सारा इदारे का दारोमदार मुझ पर था। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी शुरुआत करें और आप अपना इदारा खोलें। और फिर जो इदारे के मालिक थे उनकी दुआ से, उनकी परमिशन और दुआ से हम लोगों ने इदारे की बुनियाद रखी, जिसकी सपोर्ट ख़ास तौर पर मेरी वाइफ ने भी मेरे साथ किया। उन्होंने अपने ज़ेवरात मुझे दिए और ज़ेवरात देने के बाद कुछ रकम मेरे हाथ आई। इसके बाद हमने दी एफर्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर का हमने बुनियाद रखी, जिसमें उस इदारे से वेल ट्रेंड टीचर्स हमने हायर किए और उन्होंने इंतहाई खुलूस के साथ हमारा साथ दिया और आज तक साथ दे रहे हैं। जबकि ये इदारा काफ़ी सारी माली मसाइल की वजह से थोड़ा सा परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने और हमारे स्टाफ ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। मोहम्मद इकबाल अहमद साहब, आप हमारे नाजरीन को ये भी बताइए कि ये बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं आपके पास, सुबह से आखिरी टाइम तक जितना भी वक्त यहाँ पे गुजारते हैं, उसमें इनको क्या क्या सहूलियात, क्या क्या आप तरबियत इनकी करते हैं? अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊंगा, ये बड़ी अहमियत रखती है ये बात कि अगर हम किसी सीट पे बैठते हैं तो इंसान है, कहीं ना कहीं सीट पे बैठने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गुरूर, तकब्बुर या कुछ ना कुछ आ ही जाता है कि मैं किसी सीट पोस्ट पे हूँ। मैं अपनी बात ये कहूँगा, मैं ग़ुलाम हूँ, मामूली सा इंसान हूँ और एक मेहनती मज़दूर हूँ। तो मैं जब इस इदारे में आया हूँ तो मेरे इदारे के अंदर मैं अपने इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, फाउंडर भी हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, इसके अलावा ड्राइवर भी हूँ। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर माली वसाइल की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसकी वजह से पिक एंड ड्रॉप भी मैं करता हूँ। तो मैं जो हमारे इदारे के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मुस्तहिक हैं और ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, ना किसी किस्म की थेरेपी या किसी भी किस्म का कोई बच्चों के हवाले से मशीनरी सामान कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इदारा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सहूलियात देता है। तमाम बच्चों के साथ उनकी भी हर चीज़ सहूलियत फ्री है, ट्रांसपोर्ट के अलावा हर चीज़ हम देते हैं माशाल्लाह। और ये जब बच्चों के घरों से हम बच्चे लेने के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके अपने हालात भी क्या हैं, वालिदैन किस तरीके से बच्चों के साथ चलते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि वालिदैन के बगैर कोई भी शख्स किसी भी बच्चे को बेहतर तरबियत और तालीम नहीं दे सकता, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। बहरहाल ट्रांसपोर्ट के बाद इस इदारे के अंदर तमाम काम करना, यानी कि बच्चों का, मैडम ने भी आपको बताया कि किस तरीके से हम IQ प्लान बनाते हैं, इसके अलावा बच्चों पे कैसे वर्क करते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं, यहाँ तक कि फैक्ट्री और कारखाने में बच्चों को लेके जाके वहाँ पर उनको किसी काबिल भी बनाया जाता है। जबकि हमारे इदारे में जो बच्चे सपोर्ट करते हैं उन बच्चों को हम माली तौर पर कुछ ना कुछ देते हैं, यानी अपनी तरफ से देते हैं कुछ ना कुछ। और अल्लाह ने चाहा और अगर बहुत सारे मखियर हज़रात जो चाहें अपनी तरफ से ही, जिसके दिल में अल्लाह डाले, अगर वो आए और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने इस खिदमत के साथ हमारा साथ दिया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये इधर आगे तक जाएगा। क्योंकि हम सीट पे बैठ के काम नहीं करते हैं। इस इदारे में यहाँ बैठने के बाद ये सीट मेरी नहीं है, मैं इस सीट सिर्फ इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ हूँ। इंटरव्यू देने के बाद मैं अपना वर्क करता हूँ इन्हीं बच्चों के साथ, जैसे हम काम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं और जो कुछ भी वोकेशनल वर्क और बिहेवियर थेरेपी वगैरह जो भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों के साथ वर्क करते हैं। यहाँ तक कि बैरूनी ममालिक से भी हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी लोग हमें हमारी वेबसाइट देख के हमसे कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन भी हम उन्हें क्लासेस देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर डेली टीचर्स की बिहेवियर मॉडिफिकेशन के हवाले से यहाँ पर रोज़ाना स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, जिनमें हम बच्चों की रोज़ाना केस हिस्ट्री और डिस्कशन करते हैं, जिससे पता चलता है कि टीचर्स को भी पता चलना चाहिए कि मेरे पास अगर किसी कैटेगरी का बच्चा है, उसका लेवल क्या है, उसको किस तरीके से वर्क करना है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की टीचर्स को भी बेहतरीन ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर आए, बच्चे को खिलाए, आया का काम करे और चलती बने।
ایسا نہیں ہونا چاہیے. کام ایسا ہو کہ ہر بچے کو دیکھیں اللہ کی ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ پامال یہ پیسہ سب یہاں رہ جائے گا. جیب قبر میں اور ہمارے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے جو ہم اپنا مال لے کے جائیں. اسی طریقے سے ہم خلوص کے ساتھ الحمدللہ یہ بھر کر رہے ہیں. اقبال صاحب، ہمارے ناظرین اور وہ ڈونرز حضرات جو عطیات کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے کاروبار کو بہت نقصان ہوا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. آپ کے ادارے کو بھی نقصان ہوا ہے. میں آپ سے یہ جاننا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سی مشکلات اور تکالیف ہیں جو آپ برداشت کر رہے ہیں اور لوگوں سے تعاون کی ایک امید رکھتے ہیں. وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن سے آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج پاکستان بھی ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. بے روزگاری انتہا کو ہے، مہنگائی آسمان سے چھو رہی ہے. تو آپ لوگوں سے کس قسم کی اپیل اور درخواست کریں گے؟ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو پھر یہ انسان کا حق ہے کہ اس میں آپ اپنے بہترین مال میں سے وہ خرچ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خرچ کرنا چاہیے تو، لیکن اس خلوص کے ساتھ کہ جس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا نام ہو اور آپ ہے نا کسی جگہ پہ جا کے لوگوں کو دکھا کے کوئی چیز دیں. اس سے بہتر ہے اس ہاتھ کو دیں، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اگر اس قسم کا کوئی اگر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نام پہ تو آئیں. ہمارا ادارہ کھلا ہے، پوری کلاسز کھلی ہے، کسی کا کوئی گیٹ بند نہیں ہوتا. آپ آ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ادارے میں کام ہوتا نظر آئے گا. اس کے علاوہ میں تو اپنے منہ سے مٹھو بن رہا ہوں، بہت تعریف کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے رہنے دیں. آپ ہمارے ادارے کے والدین، پیرنٹس جو بچوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں تربیت دلواتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے بچوں کے اوپر کیا رزلٹ آ رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ آپ کو خود آپ مطمئن ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی دی ایفرٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ ووکیشن سینٹر فار اسپیشل چلڈرنس کی مدد کرنی چاہیے، آگے بڑھیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. انشاءاللہ آپ کے دل کو، آپ کے روح کو سکون بھی ملے گا، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے الحمدللہ. اقبال صاحب، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے درخواست کی اور اپیل بھی کری کہ آپ ہمارے ناظرین اور جو حضرات عطیات دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ کے بہت سارے شعبے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، جیسے ٹرانسپورٹ بھی ہے، ڈریسنگ بھی ہے، فوڈ بھی ہے، میڈیکل چیک اپ بھی ہے اور دیگر شعبے ہیں. کون سے ایسے شعبے امپورٹنٹ ہیں جہاں آپ کو مدد اور تعاون کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے. آپ اگر ادارے کا وزٹ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت بڑا کام چھوٹی سی جگہ میں لیا جا رہا ہے. الحمدللہ جگہ کی کمی ہے. اگر اس میں بڑا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. اگر اتنی گنجائش نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانسپورٹ، یہ ایسی چیز ہے کہ جگہ جگہ سے اسپیشل بچوں کو لانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یا فیول کے حوالے سے اگر کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں. اس کے بعد اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیچرز کی سیلری میں ہماری ہیلپ کر دیں. یہ کرونا کی جو بات کہی ہے نا، کرونا نے تو ہر انسان کی کمر توڑ دی. اور ہم لوگ تو اس وقت اس مسئلے مسائل میں ہیں کہ میں نے اپنے ٹرانسپورٹ، میرا اپنا گھر چلتا ہے، میرے گھر کا ٹرانسپورٹ میرا اپنا کام ہے، وینس وغیرہ کا. تو میں نے اپنی ماشاءاللہ اب تک 6 سے 7 گاڑیاں بیچ دی ہے. ابھی بھی میں نے ایک گاڑی بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو وہ بیچ کے ہم لوگ پورا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کام جنون ہے. اگر اس میں آپ پڑ جائیں گے تو پھر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ کسی بھی صورت میں آخری دم تک لڑتے ہیں. پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے دوست احباب ہیں جو تھوڑی بہت کچھ بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہیلپ کر دیتے ہیں. کبھی کبھار تو 5-10 ہزار روپے کی بھی کمی ہوتی ہے، اللہ کی فضل سے وہ بھی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں اگر بند ہونا ہوتا، اگر یہ کام صحیح نہیں ہوتا اور اللہ کی پرمیشن نہیں ہوتی تو یہ ادارہ چلتا ہی نہیں. اتنے کرائسس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور ہم کوئی رئیس نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں ایک معمولی انسان ہوں، ایک مزدور ہوں. اس کے باوجود بھی یہ کام چل رہا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کام چلائے ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب کے کام چلائے ہیں، انہوں نے بھی بیٹھ کے روڈ پہ بھیک مانگا نا، خود کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں لے کے گئے. لیکن آج دیکھ لیں الحمدللہ ان کا کام کتنا وسیع چل رہا ہے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایفرٹ ادارہ، ہماری ٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ روز قیامت تک قائم رکھے. ہم سب کے لیے، ہم سب کی ابرار صاحب سے لے کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. ہماری یہ دعا ہے. تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خدا را ہمارے لیے صرف دعا کرنا. آپ دعا کریں گے نا، یہ دعا بھی ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی. بہت شکریہ. محمد اقبال صاحب، میں گزشتہ آپ کو تقریباً 5-6 سال سے جانتا ہوں. جس لگن، جس جذبے، جس شوق کے ساتھ آپ یہ کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا قابل فخر ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ پورے سال
अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में गाड़ियों में ले जाते हैं और वहाँ आपके बच्चे इंतहाई खूबसूरत, दिलकश, बेहतरीन टैबलो पेश करते हैं। क्या वजह है, कौन लोग हैं वो जो आपके स्पेशल बच्चों को ट्रेन करते हैं? ये मैंने आपको क्या कहा, इस काम के लिए अल्लाह ताला चुनता है। मेरे इदारे के अंदर जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, आप यकीन करें, आप लोग कहते हैं ना कि ये मासी है, ये वो मासी भी मेरी माँ है। यानी कि हमारे इदारे के अंदर हम ये हर एक की ऐसी ही इज़्ज़त करते हैं और ये सारा काम करने वाले लोग हमारे इदारे के स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारी टीचर्स हैं, हमारे लोग हैं। यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी इसी काम के अंदर फ़ी सबीलिल्लाह काम करता है और हमारी टीचर्स माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, इन बच्चों को ट्रेन करते हैं। आप यकीन करें, किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं है, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है। इसके बावजूद भी आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें, बच्चों के टीचर्स को इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि एमआर की कैटेगरी यानी चैलेंजेस चिल्ड्रंस की कैटेगरी, किसी वक्त भी उनका दिमाग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना अच्छा टैबलो करते हैं, इतना अच्छा वर्क करते हैं। आप देखेंगे, आप हमारी फेसबुक पेज पे चले जाए दिया एफर्ट के, या हमारी वेबसाइट सर्च करें, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी गूगल पे डालें तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद आप वीडियोस पे जाएं, पिक्स तस्वीरों पे जाएं, आपको हमारा रिजल्ट वो बोलेंगी, बेज़बान वीडियोस और तस्वीरें भी बताएगी कि यहाँ पर काम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो इंशाल्लाह हमारा जो जितना वर्क होता है ये हमारा स्टाफ करता है। हमारे स्टाफ के लोग इंतहाई मेहनती हैं, खुलूस वाले लोग हैं, इंसानियत का दिल रखने वाले भी हैं और जज्बा भी है इनके अंदर। आप जब यहाँ पर मिलेंगे तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर बहुत तकब्बुर या एक्शन या स्टाइल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक घर का माहौल मिलेगा। जैसा कि एक बच्चा यहाँ पर आता है तो वो उस दिल चाहता है, और हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा कहता है कि स्कूल कब खुलेंगे, अगर स्कूल बंद होते हैं स्कूल कब खुलेंगे, आप क्यों छुट्टी करते हैं, क्यों बंद करते हैं। तो हम लोग छुट्टी भी नहीं करते, बंद भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ रमज़ान शरीफ का इबादत का महीना होता है, इसलिए सिर्फ इदारा बंद होता है, इसके अलावा हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट की छुट्टी हो तो इसके साथ मजबूरन हमें भी छुट्टी करनी पड़ती है। इसके अलावा हमारा स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेट करने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अबरा साहब, आपका ये बेहतरीन, ये हमारे स्टाफ की बेहतरीन बात है। इकबाल साहब, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू के आगाज़ में ये बात की थी आपसे, अपने सब्सक्राइब से, अपने चैनल को लाइक करने वालों की, कि मोहम्मद इकबाल इस शहर का, इस पाकिस्तान का बहुत कीमती सरमाया है। हमारी दुआ है, हमारी दरख्वास्त अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, वो अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करे। आमीन आमीन और आमीन। आपने जिस तरह से, जिस अंदाज से ख्यालात का इजहार किया और मालूमात हमारे साथ सब्सक्राइब को और नाजरीन को पेश करी, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आज और आप हम मिलकर एक तो इस इंटरव्यू के इख्तिताम से पहले मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपने साइमिन से कि जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए और इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। हम इकबाल साहब के साथ मिलकर एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।